ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଦଳବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ପହଲଗାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ କହିକି ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ଦେଶର ଏକତାକୁ ତ ଭଙ୍ଗ କରିବାର କାମ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପେ ଫର୍ ଇଟ୍। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଦେଶବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ। ଭାରତ ମାତା ଆମେ ଭାରତ ମାଙ୍କ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଯେମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସେନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେରରିଜିମ୍ ରହିଛି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପଶି ଏଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ଦଳବାସୀ ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ राज्यवासी देशवासियों को यहाँ पर स्टेप्स नेबाक पड़ियो। दुश्मन क्योंकि घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी होता है। वीर भोग्य वसुंधरा ये हमारा लक्ष्य है। आमर एम अच्छी कि आम आम देश को बाहर भितर सबू आड़ू आम या सुरक्षित करूँ एवं सेना सहित आम अच्छू। भारत पाकिस्तान को तार औकात देखी पूरा विश्व मानचित्र में पाकिस्तान इतिहास केवल होकर रही तार वर्तमान भविष्य आउ कि ना। भारत वर्ष जो आतंकी आतंकवाद मैंने आतंक सृष्टि कौटी कोण अनुकोण आतंकवादी थी पारती तेणु आम अंचल जो मैंने अनुप्रवेशकारी मैंने आसुंच जो मैंने बाहर आसुंच समस्त डिटेल्स किमिति प्रशासन पाखे रहे से प्रति आम दृष्टि आकर्षण करुचु जिलापाल उपजिलापाल जे जो मैंने बाहर आसी रही काम धंदा इत्यादि फेरी इत्यादि करुछंती समस्तंकर सूचना तांकर आधार कार्ड तांकर भोटर कार्ड से कौठू आसचंती कहा घरे रहउछंती समस्त विवरणी एमिति प्रशासन पाखरे रहे कहीं ना केते बेले भी आतंकवादी घटना घटी पारे। आम अंचल देखा होची चोरी होची राजधानी होची सेगुड़ा जमिति बंद हुए से हिसाब रहिले निश्चित भाव से रोक लगी पारिबो। सेति पई मेमोरेंडम दिया होची उपजिलापाल माध्यम रे जिलापाल को।